Mark to so mata ni si Ziki guys. Pagabot niya guys, diretso din siya diri sa notar. So good morning guys. So it's Sunday, March 8th, March 8, 2026. So today guys, padong mi nagplano mi actually nga moadto karon sa Green Valley kay naami ihaw nun nga Bisaya nga manok no, since last week pa ta nag-grave and finally na hatagan ta og Bisaya nga manok, so gikan pa siya sa Albuera actually. But before that, later na guro mi makaadto since right now I'm attending a online class for a brokerage no, since nag-eskwela ta every weekend among klase, online class, since under siya sa executive class, so it's Saturday and Sunday. So nakaroon guys ongoing among klase. Yan. So nag-start mo ganina 7:30 AM, mahuman siya later 4 PM, but siguro after ani lunch break na mo, so siguro mag-start na mi og prepare para makasayo-sayo mig adto sa Green Valley and para maihaw na sad ang Bisaya nga manok since excited na ta mo kaon later. So I'll update you later and see you. So guys, muna siya mo ihawon unya nga Bisaya nga manok. Sorry kayo guys, sorry kayo guys sorry kayo sa chicken kung sao nag-grave man gud mi aning manok kayo no. So we will eat that later and si Ziki so excited na to eat that Bisaya na manok. Are you excited na Ziki? Are you excited to eat the Bisaya na manok? So see you later guys. After my class we're going to GV. Okay, see you. Bye bye. So hi guys, padulong nami karon ngadto sa Green Valley para makaihon nami sa Bisaya nga manok, and right now di ami karon sa padulong barangay airport no. Naghapit mi para magpalit mi og bread. So dami karon sa Ivan's Bake Shop na bread. There are portion guys. So see you later. So this is the airport guys, actually there is sa Ormo. So kanido paano siya diversion? Asa man pa kuan lusot? Okay ba? So going to Green Valley. Simbahan mo ito sa unang ato. Kasi ba nito nga to? Kita-kita ro daw. Pero ganun siya ito magpa-photoshoot tagi sa inyo no? Nagro-rosaryo, mata niya ay nakapikit, nanana sa may kumbento, banal na aso, santong kabayo. So we're heading now here at Barangay Green Valley guys. So yan, Barangay Green Valley or Mock City. So this is the entrance na. So going to Barangay Green Valley. Slow down. Men at work. Asa man din nagtrabaho? Wala man lagi nagtrabaho. Hi. Ingon slow down, men at work. So this is the Green Valley guys. So muna siya guys, nga rin may padulong sa proper sa Green Valley.
happens every time. I'm gonna go blind, just fall in love again. And when I do, I can't help myself. I fall in love with you. Sumatay ni si Ziki, guys. Pagabot niya, guys, diretso din siya diri sa Lataran. Oh, diba? Nga na siya ka-iso, guys. So we're at so na namin di karon sa Green Valley, guys. So nga rin na mo ihawon ang Bisaya nga manok, no? So nag-prepare na sa kapayas para sa Bisaya nga manok, guys. So the Bisaya nga manok. Bisaya.